Hello guys, nabili si Mama keyboard. Keyboard? Hindi ko alam. Tama naman, keyboard. Saan binili ni Mama yan? Nasa Shopee. Very good. Na, Papa Peter yan ni Kuya sa Papa Peter. Tapos, At yan si Kuya. May mousepad si Kuya. Tapos, naayos na ni Mama yung keyboard ni Kuya doon sa computer. Apa. Tina-try kung gagana. Tapos, nililinis ni Mama. Pagkatapos, Papa Peter. Papa Peter. ayos ba? Ayos? Aba! Hello. Hello guys. Si Mama. Papa Peter. Tingnan mo po guys. Papa Peter si Mama. Ayun kami ni Papa at Mama at Bebo at Kuya nasa Papa Peter. Kukuha si Mama. Ilaw yung keyboard pag umilaw. Yun, umilaw na. Yan po na ilaw. Hello? Tata. Scrolling. Nice. Sino yun natakaw